पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर थाने की पुलिस ने लॉरी को हाईजैक कर भाग रहे बदमाशों को फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। पश्चिम मेदिनीपुर के डेवरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के किनारे अपने वाहन को खड़ा करके लॉरी का चालक थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था, तभी बदमाशी ने उसके लॉरी को हाईजैक कर लिया। चालक ने तत्काल घटना की खबर पुलिस को दी। घटना की खबर मिलते ही फौरन हरकत में आई और पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर थाने की पुलिस ने बदमाशों के भागने के रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी। दूर से बैरिकेड को देखकर बदमाशों ने लॉरी को घुमाकर उल्टे रूट भागने की कोशिश की, किंतु इस कोशिश में लॉरी चला रहे बदमाशों का नियंत्रण खो गया और उन्होंने उसे एक दीवार में धक्का दे मारा। इसके बाद पुलिस ने फौरन हाईजैक की गई लॉरी को उद्धार किया और बदमाशों को अपने हिरासत में ले लिया। পুলিশরা ঘেরে আছে, তারপরে ওই গাড়িটা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তারপরে আগে পাস করতে যে এই গাড়িটা কিছু পাস দেয়নি, পুলিশকে আমি টেনে পাশে মারি দিয়েছি। এখানে রাস্তা দাঁড়িয়েছিল পুলিশ? হ্যাঁ, পুলিশ দাঁড়িয়েছিল তো। পুলিশকে মেরে দিল? এখানে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, আমরা ওই পাশে ঢুকে গেছি। পুলিশ মানে পুলিশকেও মানেনি। গাড়িটা ধরেছে? গাড়িটাই তো এইটা ওই দেয়ালকেও ভেঙে দিত না যদি আমরা যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাকে ধরেছে? তাকে ধরে লেগেছে, থানায় লেগেছে। আপনার নাম কি? আমার নাম কিঙ্কর মন্ডল, বাড়ি মাহমুদপুর। বাড়ি মাহমুদপুর। করে গাড়িটা এদিকে বাঁ দিকে নিয়ে আর চলে গেল সিধা, যে ওইখানে ধাক্কা মেরে এই সামনে দেওয়ালটা আছে, দেওয়ালটায় ধাক্কা মারলো, ধাক্কা মেরে পুলিশ দিয়ে ড্রাইভার নামানো হলো, ড্রাইভার নামিয়ে আবার পুলিশ গাড়ি নিয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারছিলেন কেন এরকম হলো হঠাৎ করে? কিছু বুঝতে পারিনি, পুলিশগুলোই বুঝতে পারবে, হয়তো আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। আপনার নাম? আমার নাম কালো। এটা কোন জায়গায়? এটা বকুলতলা।